वो बहुत भोली सी थी, हमारे घर में काम करने आती थी, यूं कह लें वो नौकरानी थी। हमारी सर और उसकी माँ हमारे घर झाड़ू पूजा करने आती थी। सर MBA कर रही थी, पढ़ाई से फ्री होकर हमारे घर काम करती थी। बहुत प्यारी सी थी वो, बाहिजाब और बापर्दा लड़की थी। मुझे उसकी एक अदा बहुत अच्छी लगती थी, नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। मैंने उसे कई बार नमाज पढ़ते हुए देखा था, बहुत प्यारी लगती थी, बस हालात के आगे मजबूर थी। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, अल्लाह ने बहुत दौलत दी है। बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों नहीं करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। हम इसके बाबा नहीं थे, सिर्फ माँ थी और उनका कोई नहीं था। सहर को पढ़ने का बहुत शौक था। माँ ने घरों में काम करके सहर को इतनी तालीम दिलवाई थी, अब तालीम के खर्चात ज्यादा थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहले सहर ने ट्यूशन सेंटर बनाया था, मगर कोई बच्चा आया ही नहीं पढ़ने के लिए। बस इसलिए माँ ने सहर को भी वक्ती तौर पर अपने साथ काम पर लगा लिया। सहर का ख्वाब था पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। पहले सहर की माँ हमारे घर काम करती थी, अब सहर भी साथ आती थी। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। वो सब मेरे कमरे में खाना चाय सब कुछ पहुंचाती थी। मेरे जूते पॉलिश करना मैं मना भी करता था, लेकिन वो कहती साहब जी कुछ नहीं होता, कभी कभी इसको 150 रुपए दे देता। एक दिन अम्मी से कह रही थी बाजी मैंने कॉलेज की फीस देनी है, मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे। फिर मैं अम्मी ने उसे तनख्वाह दी तो वो बहुत खुश थी। मैं सब देख रहा था। मैंने आवाज दी सहर बात सुनो मेरे पास आइए। जी साहब जी मैंने 5,000 रुपए इसे दिए। सहर ये लो अपनी कॉलेज की फीस, तनख्वाह वाले पैसे अपने पास रखना। पहले तो उसने इनकार कर दिया, फिर मेरे इसरार करने पर पैसे ले लिए। वो हल्का सा मुस्कुराई जैसे कोई चांद मुस्कुरा रहा था। मैंने कभी इसको इस नजर से देखा ही नहीं था। सच बताऊं तो मुझे इससे ना चाहते हुए भी प्यार हो गया था। मैं सहर को अपनी आम सफर बनाना चाहता था, मगर ये सोचकर पीछे हटता था कि मेरे वालिदैन कभी भी इसको अपनी बहू नहीं बनाएंगे। मेरे अबू का इतना बड़ा बिजनेस और ये एक नौकरानी कोई जोड़ नहीं था। बस यही सोच कर चुप हो जाता। फिर मेरे बाबा ने मेरी मंगनी कर दी अपने एक दोस्त की बेटी से। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह बाबा को बता दूं कि मैं सहर को पसंद करता हूं, बस फिर हिम्मत ना हो पाई, कहीं बाबा मुझसे खफा ना हो जाए। बाबा के दोस्त की बेटी मॉडर्न और अमीर बाप की औलाद थी। हम दोनों दोस्त भी थे और अब हमारी मंगनी हुई थी। जहरा मेरी मंगेतर थी। जहरा अपने पुराने कपड़े सहर को देती थी और वो गुर्बत की मारी भीख मुस्कुरा कर लेती थी। बचा हुआ खाना वो घर भी ले जाती थी। मैं कभी म्यूजिक सुन रहा होता तो मुझे कहती साहब जी आप नमाज पढ़ा करें ना, आप क्यों गाने सुनते हैं। मैं मुस्कुरा कर कहता नमाज पढ़ने के लिए तो जो हो। खैर मैं म्यूजिक बंद करके नमाज पढ़ने चला जाता। सर ने MBA भी पास कर लिया, वो बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन हादसा को यूं गुजरा के सर की अम्मी को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चल बसी। सर तनहा रह गई, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। अब उसका कोई नहीं था। दिल करता था हाथ थाम लो। सर का वो बहुत रोई थी। फिर मैंने ये सोचकर उसे दिल से निकालने की कोशिश की कि मेरे वालिदैन उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं अपनी दुनिया में खुश रहने लगा था। वो माँ के गुजरने के बाद हमारे घर में ही रहने लगी। सारा दिन चुपचाप काम करती रहती, मेरे कमरे में आती, मैं म्यूजिक सुन रहा होता, खामोशी से मेरी जूते पॉलिश करती, खाना कमरे में पहुंचाती, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं ना था। फिर हमारे घर में एक दिन बात होने लगी कि सर हमारी है बेसहारा है, इसकी शादी साथ वाले घर में एक नौकर लड़के से कर देंगे। मैंने सुना इग्नोर कर दिया। फिर अचानक मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई जिससे सर की शादी हो रही थी। वो लड़का अनपढ़ जाहिल बदअखलाक सा, 15,000 कमाने वाला। खानदान में वो इतना अच्छा ना था। मैं खामोश हो गया, कमरे में बैठा था। सर मेरे पास आई, खाना दिया जाने लगी। मैंने आवाज दी सर। वो रुकी गई साहब जी। मैं इसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी, हिजाब किया हुआ, बिल्कुल कोई शहजादी लग रही थी। मैंने प्यार से पूछा सर उस लड़के से शादी पर तुम्हें कोई इतराज नहीं क्या। मेरा इतना कहना था कि वो मुस्कुराने लगी, फिर कुछ आंसू की इसके प्यारे से रुखसार पर करने लगे। आंखें सुर्ख हो गई। उसकी माँ कहती थी मेरी बेटी को कोई शहजादा लेने आएगा, लेकिन अम्मा बस ख्वाब देखती थी। जिंदगी बहुत अजीब है, ना चाहते हुए सब कुछ छीन लेती है, फिर दर्द देती है और रोने भी नहीं देती। मगर मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है, साहब जी मैं नमाज पढ़ लूं, इतना कहकर वो चली गई। मुझे अजीब बेचैनी होने लगी थी। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी समझदार पर्दा नमाजी लड़की और इतनी अच्छी लड़की सिर्फ इसलिए किसी जाहिल के साथ ब्याह जा रही थी कि वो गरीब है। ना जाने क्यों मेरा दिल इसके लिए फिर से धड़कने लगा। अजीब सा एहसास होने लगा कि कोई दिन ऐसे
ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن میں اچانک گھر آیا تو اس دن سحر کا نکاح اس نوکر سے تھا۔ نکاح کا وقت بھی ہو چکا تھا، زہرا بھی آئی ہوئی تھی۔ میں زہرا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میرا دل تڑپنے لگا، بار بار سحر کا چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ وہ پیاری سی لڑکی بھلا کیوں قربان کی جائے؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو، میرا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ قبول ہے کہنے لگی تھی کہ میں نے کچھ سوچے سمجھے سحر کا ہاتھ تھام لیا، سب میری طرف دینے لگے۔ میں نے سحر کے سامنے بیٹھ کر کہا، سحر تمہیں پڑھے لکھی ہو، سمجھدار ہو، باحیا ہو، میں نہیں چاہتا تم جہنم میں زندگی گزارو۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ میرے امی ابو اور سحر حیران تھی، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ زہرا بھی پاس کھڑی تھی۔ زہرا کچھ کہنے لگی، میں نے اسے چپ کروا دیا۔ زہرا سے معذرت کر کے میں نے وہ منگنی اسی وقت توڑ دی۔ زہرا اسی وقت چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی۔ سحر کو شاید یقین نہ آ رہا تھا، میں اپنے والدین کی طرف سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میرے بابا میری طرف آئے اور مجھے سینے سے لگا کر کہا، مجھے فخر ہے تم پر۔ میری ماں نے سحر کو سینے سے لگا لیا۔ میں آج بہت حیران تھا، میں اپنے والدین کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتا رہا، جبکہ میری خوشی کی خاطر وہ سحر کو اپنی بہو بنا کر بہت خوش۔ پھر میرے بابا نے میری شادی دھوم دھام سے سحر سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سحر بھی بہت خوش تھی۔ زہرا کے والد میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ پہلے تو انہوں نے اس رشتے کی مخالفت کی، مگر جب میں نے اور میرے والدین نے ان کے گھر جا کر معذرت کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور زہرا کا رشتہ ایک اور اچھی جگہ پر طے کر دیا۔ کچھ دن بعد میری شادی تھی۔ زہرا اور اس کے گھر والوں نے بھی شرکت کی۔ سحر کا میری زندگی میں آنا تھا کہ میری زندگی بدل گئی۔ میوزک چھوٹ گیا اور میں نمازی بن گیا۔ میں سحر کا اور سحر میری ہو گئی۔ سب نے مجھے پاگل کہا تھا، لیکن میں نے سحر کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا، جیسے کوئی معجزہ ہوا ہو، خدا کا لکھا تھا وہ ہو کر رہنا۔ سحر کے بغیر اب تو میں ایک سانس بھی نہیں لیتا۔ اب میں سحر کو جوتے پالش نہیں کرنے دیتا، اسے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں۔ وہ میرا بہت سارا خیال رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے ایک بیٹی دی ہے۔ آج سحر کی برتھ ڈے ہے، وہ سامنے بیٹھی بیٹی کو کھانا کھلا رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے ہر سال کی طرح میں بھول گیا ہوں اس کی برتھ ڈے، لیکن آج کچھ اسپیشل ہے۔ عمرے کی ٹکٹ لے کر آیا ہوں۔ سحر میری زندگی ہے، کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ سحر میری اب سفر بن جائے گی اور میری زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔